शौकत रज़ा शौकत का लिखा हुआ नातिया कलाम आपकी नज़र। 2022 की पहली वीडियो ये मुफाखरा। आओ सब उस मोहम्मद की मिदहत करें जिसके कदमों का सदका ये दारैन है, जिसके अनवार औसाफ हैं अर्श के, जिसका नक्शे कदम फर्श का ज़ैन है, जिसका मनसब है पाकीज़गी नफ्स की, जिसका ज़िक्र हसीं बाइसे चैन है। उसकी दस्तारे इस्मत का क्या तज़किरा, वो सगाहे मलक जिसकी नालैन है। वो शहर जिसकी मट्टी की रब्बे जहाँ अपने क़ुरआन में कस्में उठाता रहा। उस मोहम्मद के जूते का एजाज़ है, उसी मट्टी पे तलवे लगाता रहा। हंस के नालैन सरवर ने जिब्रील से एक दिन ये कहा, जब भी आया करो तुम पे वाजिब है तुम मुझसे झुक कर मिलो, मेरी अज़मत जहाँ को बताया करो। चाहते हो बुलंदी जो परवाज़ में, अपने पर मुझसे मस करके जाया करो। जब फरागत मिले मेरे आदाब से, तब वही मुस्तफ़ा को सुनाया करो। जिब्रील ने कहा, क्यों? जूती ने कहा, वो खुदा जो ज़माने का महबूब है, उसके महबूब अव्वल को महबूब हूँ। जिसकी निस्बत से सारा ज़माना बना, उस मोहम्मद के कदमों से मंसूब हूँ। जिब्राईल फरमाते हैं, मैं भी सारे फरिश्तों का उस्ताद हूँ, कुछ अमूरे ज़माना का नाज़िम भी हूँ। सब रसूलों का मख्फ़ी मददगार हूँ, आसमानी जरीदों का आलम भी हूँ। जब से खालिक ने तख्लीक मुझको किया, तब से आले मोहम्मद का खादिम भी हूँ। जिनके घर में है कब से रिहाइश तेरी, उनकी चौखट का अदना मुलाजिम भी हूँ। जो खुदा ने दिया है मुझे मर्तबा, अपने एजाज़ पे नाज करता हूँ मैं। तू मदीने की गलियों में फिरती है और अर्श आज़म पे परवाज़ करता हूँ मैं। जूती फरमाती है, जिस सफ़ीने का हो ना खुदा मुस्तफ़ा, उस सफ़ीने के आगे तेरा अर्श क्या। जिसका राकिब सितारों का मुँह चूम ले, ऐसे ज़ीने के आगे तेरा अर्श क्या। जो शरीयत की उंगली में पैवस्त हो, उस नगीने के आगे तेरा अर्श क्या। जिस मदीने में रहती है आले नबी, उस मदीने के आगे तेरा अर्श क्या। अंबिया औलिया औसिया की कसम, अर्श से काफ़ी बेहतर हूँ मैं फ़र्श पर। आज जिस अर्श की बात करता है तू, तुझसे पहले मैं रहती थी उस अर्श पर। जिब्राईल फरमाते हैं, ना तू है आशना मेरे मायार से, ना तुझे मेरी अज़मत का इरफान है। ये खुदा और मोहम्मद में है राबता, इन परों की बड़ी ही अजब शान है। इन पे जब दर्ज होता है पैगाम हक़, उसको पढ़ता रसूलों का सुल्तान है। मेरे पर किस तरह तुझको झुक कर मिलें, इन परों पर तो तहरीर कुरान है। बन के सारे जहां में सफ़ीरे खुदा, करिया करिया ये पर घूमते रह गए। तख्लीक़े आदम से ख़ातम तलक, हर नबी को ये पर चूमते रह गए। नालैन पाक फरमाती है, तेरे मायार व अज़मत से वाकिफ़ हूँ मैं, इन परों की हकीकत भी मालूम है। जितना आली अली ने किया है मुझे, तू अभी उस बुलंदी से महरूम है। करिया करिया तू जाकर हुआ मोहतरम, मैं यहीं हूँ मेरी हर जगह धूम है। तू ज़माने की किस्मत से ना आशना, मेरी ठोकर ज़माने का मक़सूम है। जिब्राईल इन पे क़ुरआन लिखा है तो क्या, मुझको क़ुरआन नातिक उठाते रहे। तू रसूलों को जाता है ख़ुद चूमने, अंबिया चूमने मुझको आते रहे। जिब्राईल कहते हैं, चल तेरी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जब थकनदार होती है बिनते नबी, उसकी चक्की परों से चलाता हूँ मैं। सोना चाहते हैं जब सैयदा के पिसर,
ان کا جھولا پروں سے جھلاتا ہوں میں، ان کو جھولے میں نندیا نہ آئے اگر، مسکرا کے پروں پہ سلاتا ہوں میں۔ سن کے نانا پہ صلوات سوتے ہیں وہ، پڑھ کے ناد علی پھر جگاتا ہوں میں۔ نالین پاک کہتی ہے، انبیاء میری عظمت سے واقف ہیں اور اولیاء میرے معیار سے باخبر۔ ان زمینی جزیروں کا قصہ ہی کیا، میری آہٹ سے مانوس شمس و قمر۔ جس کی چکی چلانے پہ نازاں ہے تو، وہ مجھے صاف کرتی ہے شام و سحر۔ جس کی ناد علی پہ تجھے فخر ہے، اس نے 2 بار مجھ کو سیا چوم کر۔ تو کون میں کون ہوں، میری عظمت کے قائل امامین ہیں، جنہیں اکثر پروں پہ اٹھاتا ہے تو، مجھ کو اکثر اٹھاتے وہ حسنین ہیں۔ جبرائیل نے کہا، چل تیری ساری باتوں کو مانا مگر میں نبی کو تھا معراج پر لے گیا۔ نالین پاک کہتی ہے، یہ ہے تجھ کو گما کہ تو لے کر گیا، ورنہ اصلی حقیقت تو یہ ہے کہ بس اپنے مالک کے سنگ ایک نوکر تھا تو۔ چل تیرے یاد کرنے سے یاد آ گیا، گر سفر تجھ کو معراج کا یاد ہے۔ میں محمد کے قدموں کی زینت بنی، تو رسالت کے ہمراہ چلا یاد ہے۔ چرخ راب تلک ساتھ چلتا رہا، آ گئی سدرۃ المنتہا یاد ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ تو ساکن ہوا، تو نے جو کچھ نبی سے کہا یاد ہے۔ جبریل نے کہا، ہاں کچھ یاد ہے۔ نالین پاک کہتی ہے، مزید میں یاد دلاتی ہوں، سیدہ کے پدر ختم میرا سفر، اب میں نیچے گیا تو سنبھل جاؤں گا، مجھ سے ممکن نہیں اور آگے بڑھوں، ایک قدم بھی بڑھا تو میں جل جاؤں گا۔ جس گھڑی اپنے جلنے سے خائف تھا تو، میں تیری بات پر مسکرانے لگی، تیری پرواز کی سرحد نور کو اپنے تلووں سے نیچا دکھانے لگی، شہر وحدت کی دہلیز قدرت تلک جد الحسنین کے ساتھ جانے لگی، مصطفیٰ کی رفاقت کے احساس سے اپنی قسمت کے نیر جگانے لگی۔ تیرے انجام سے میرا آغاز ہے، صاحب عز و شرف و کرم کون ہے؟ جب تو نیچے چلا تب میں اوپر چلی، اب بتا سوچ کر محترم کون ہے؟